Saro lo yesaitin bonchutis nu televizhine celasiro hay gamo televizhine bagana hutur zaistena gigi addes nashotte ha saates aikutis nashotte shishenan nasho shishena sitay galgalo ayelete birusi umo manasho woga mzanne kaisti baysutaches bizi milyone litre elles nadaje aikutis maqisun kaiste eso worgusis maqis zallo bu des ministre doktor Kasaun Gofe Erusate. Arba Minche Katama Gazal o Bazare Gigas Makis Gamo Zone Aokes Kalo Kaboy Erusate. Topia dere wokile Zorekeska Zalora Aikutis Kashits Elles Uma Komite Nadaje Wogamensi Baisas Geri Tucho Worgusis Makis Erusate. ኢትዮጵያ እኒ ቻይና ሊማተ ጋላ ወላ ካበንዲ ዞሩ ተፈይ ብርሹት ናሾኮቱናተ ወጋም ዛን ካይስቱቲ ባይሱታቸ ነዳጀ ቢዚ ሚሊዮን ሊትር ኤልሲ አይኩቲስ ማቂሱን ካይስተ ኤሶ ወርጉሲስ ማቂስ ዘልኦ ቡኡቴ ሚኒስትር ማቂሲ ዶክተር ካሳውን ጎፌ እሩሳተይ Higgem zanen nazal utinto siches bizzi milyone letron nedaje aykutis maqis zalera gautes kabbezates doktor Kasan Gofey erusat sidem derezoreke skan zalera turizm ekashir minister doktor Kasan Gofey lagovishes dicetes kabbes nedaje orgussesi erutes maqusum hatta zelutinto sismeto ashenti zanega degaf nedaje gelinto sismaqisun kashat sidem gadegaisis nedaje wogana gutendi danta usas khalit elo kabbe kabutasum Hagun nagan anchu tizal utinto siches bizi milyoner letre nedaje aykuti getuko mofeshis maqisun doktor Kasan Gofey erusat sidem Asira hormuze sertira aykutis kashura yesis metom hankabaga markabena canuti yesas nedaje haytsigoge baysenti shiqis maqisun erusat sidem hayan densomay alamekochana nedaje bagais meto gode tsigusendi kabinto yesis atsrun maqe kubanirini nedaje kaisten nedaje anche kabegaf koruta dabishun worguses maqis erusinto hatten kallitselo kabena anchutis bizi milyone letre nedaje ayki higgetkomo feshis maqis sun erusat sidechna hana shonrolu sisi fana broadcasting tam Arba Minche Katama Gazalo Bazare Gigo Gala Yesis Makis Gamo Zone Aokes Kalo Kaboy Erusatede Yinashosun Asetesis Arba Minche Katamaga Zallo Bazare Merutendes Makis Gamo Zone Aokes Kalo Kabon Zone Kaben Hilate Zatsuketsi Erusatede Arba Minche Katamaga Yawas Soma Briches Gayas Bilibilisha Anafak Arme Shikendes Makisun Zone Kalo Kabon Hilate Zatsukets Kabo Makisi Adato Hakime Ayele Erusatede Bazarini Shamas Gerus Giga Wagana Baisutendes Makis Erusi Yini Hazan Agunaga Namitamane Lakuche Koskafa Mangi Haitsitam Shago Namishan Tamane Lakuche Maro Lights Elanao Gayutendes Makis Sun Erusatuside Habazares Umma Modeni Baalera Aisutsi Shangi Akas Gerus Worgusis Karmir Wudde Wagana Shisho Makisun Kashatuside Habazare Galan Ababarana Agutis Geri Be Karme Katamafan Gazarifa Shishendes Makis Sun Erusatuside Idatsini bubulle luko shunkurtirun bile katsa umir maqisini rutotede gamo limate mabarayni gibrina baganafa bile mer kafa gahise haro shishendes maqisun erusatsude bile ha gaya wode beqarme shisho worges woti aqesirin yesuko shishadas dandaes maqisun kashatuside lo afe basis enterpriser na qagutis mabaririni shilmate usro ingutendes maqisun erusatsuside yibish gayayni yawase wode birbir katamagalla kamba katamagallan geretse katamagalla gayutendes maqis erusatsuside Topia dere wokile zorekeska zalora aykutis kashceles umma komitei woga mensi nadaje baysas gara tucho worgusis maqis erusatuside birshutis nashos kababosh brano
ደረሱንጊ ውቲ ዞረኬስ ካዛል ኤራ ቱሪዝም ካሽር ጩጋይ ነዳጅ አንቸን ካይስተ ካበከ አይኪ ሃንታ ስር ካልጸሊ ህገት ኮሞ ፈይሾ ካበክ ካቡተን ወርጉሰስ ባጋዞሩትራ ሀጩጋይ ንዛል ባጋይስስ ጋውታ ሚኒስተር ላኩቻ ጉና ካበ ሪፖርተር ሺሻተደም ኢትዮጵያ ጋተኮቻና ካቡተ ዞሩታ ኮሚሽኔ ትግራይ ክልለጋ ካሽጸለስ አትሪ አቻጎገስ አጀንዳ ሺሺ አዲስ አበባ ከተማጋ ዞሩቲንቶስ ማቂሱን ጻቆይ እሩሳተደም ጋደኮቻና ካቡተ ዞረ ኮሚሽን ዛሰስ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያይ ዞሩታይ ኔማውቲን ቶሲሲ አዲስ አበባ ከተማጋን ትግራይ ክልለጋን ናሚታመነ ናሚጎገም አዶ ዞሩቲራ ዞሩታሱን ወርጉሰሱታ ካበካቢን ተዶጊስ ማቂሱን ካሻቱ ሲደም ደረሱንጊውቲ ዞረኬስ ባግሪኒ ደንቲ ዜሪስ ካሽርግዳ ኢትዮጵያኒ አልጄሪያይ ፊታ ብሔሬ ወንጀላ ካሽርባጋ ኮተና ካበንዲ ወላ ፈራራሙቲስ ባጋራ አዲስ አበባ ከተማጋ አዲስ መሶቤ ሱንገስ ዲጂታል ማይከላይ አንጁቲስ ማቂሱን አዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አበበይ ሪፖርተና ኤሩሳቱ ሲደም በኒሻንጉል ጉሙዝ ክልለጋን አሶሳ መሶብ ማይከላይኒ አንጁቲ ካበስ ጊጊስ ማቂስ ኤሩሲስ ክልል አሄስ አዳቶ አሽዳለ ሐሰኔ ላመኮፋ ካቡቲስ ካበም ሃይ ብዞ ማቂሱን ኤሩሳቱ ሲደም ሃይም ብራዲስ ፌደሬሽን ዞረከስ ደረባደ ማቂስ እንዳቶ ኬሪያ ኢብራሂሜ ዞሩታ ኮሚሽኔ አጀንዳ ሺሾ ባጋ ደረስ ወርጉሰስ ባጋ ዞሩቲስ ማቂሱን አትሩና ጸሉሳቱ ሲደችና ሃናሽን ሮሉሲሲ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ተም ኢትዮጵያኒ ቻይናይ ልማት ጋላ ወላ ካበንዲ ጊጋተይደ ብርቹች ናሾቴሲስ ብርቹች ናሾስ መሳይ ደምሴ ቻይናኒ ኢትዮጵያ ወላ ቤዲ ልማትና ማዱተስ ጺግሶ ጋላ ዞሩቶቱ ስደም ብራ ሚኒስትር አህመድ ሺዴይ ጋድርጊዳ የሲስ ዶጊስ ማዱቴ ዶቅይሲ ጺጉሰንዲ ቻይና ዓለም አቀፈ ልማት ማዱቴ ኤጀንሲ ካሎ ዳና ማቂስ ልዮ ዩኒ ፌንጉራ ዞሩቶቱ ስደም ዞሩታይ ኢትዮጵያ ልማቴስ ብሩሲ ማዱቴና ወላ ቤዲ ድጨተሲ ጋላ ጼሎ ማሂሲ ኤሩቶቶ ይደም አዳቶ አህመድ ሺዴ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሱሩሶራ ልማቴ ኡማ ካሽ ማቂስ ሂዲ ዘሪስኬ ማቁኮ ጋዴ ማዱቴ ጺጉሶ ዛምባላ ወደስ ድጨተቹን ካቤ ኦዞ ላሜ ኤዎስ አዶ ማዶይ የሲስ ማቂስ ኤሩሳቱ ስደም ልዩ ዩንፌንጊ በባጋና ቻይና ፋይናንስ ቴክኒኬራ ማንጎ ድቾና ኢትዮጵያ ማደንዲ ኢጪ ደንዲስ ማቂስ ከሻቱ ስደም ናምኢ ጋድሪ ባቡሬ ባጋና ግብርና ዲጂታል ልማትና ኢንዱስትሪራ ጼና ኦዞ ጋላ ማዱቴ ፓቹሰንዲ ካበንደስ ማቂስ ዞሩታ ማቂስ ኤሩቶተ ይደም ጋድርጊዳ የሲስ ማዱቴ ዶቅ ይደስ ኮቻጋ ፊንሶስ ጺጊ ካበጋላ ጊጋቱ ስደ ይሶስ ጻቆ ፋና ብሮድካስቲንግ ጋፉቱን ደንግደም ሀሳትስ ኑግግሲስ ናሾ አልሶም ብራና ኡማማ ናሾት ማይ ኤሩሰና ወጋም ዛኔ ካይሱቲ ባይሱታቸስ ቢዚ ሚሊዮን ሊትር ኤልስ ነዳጄ አይኩቲስ ማቂስ ኤሩሰና አርባምጬ ከተማጋ ዛልኦ ባዛሬ ጊጉታስ ማቂስ ጋሞ ዞኔ አወኬስ ካሎ ካቦይ ኤሩሰና ኢትዮጵያ ደረ ወኪል ዞረኬስካ ዛልኦራ አይኩቲስ ካሽ ጼለስ ኡማ ኮሚቴ ወጋ መንሲ ነዳጄ ባይሳስ ገራ ቱጮ ወርጉሲስ ማቂስ ካሻቱ ኢትዮጵያኒ ቻይናይ ልማት ጋላ ወላ ካበንዲ ዞሩቶቴ ሀሳትስ ነው አይኩስ ናሻይ ጋላ አላቴደ አቲስ ኑ ፕሮግራም አንጌ አላዳይና ኑናራ ኡቲን ዶጋዳብሽ ኡትና ሾባቱነን ሎና ዶጋይ